आज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेताय कित्याक ड्युरिंग द वीकेंड आमी पळयलें की TMC has filed in Delhi High Court seeking orders to rebuild demolished church. हे TMC चो MLA जो आहा, द कॅन्डिडेट जो आहा, तेणे हे स्टेटमेंट आउट केलें आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयली. आनी दिस इज जस्ट बिफोर 10 days बिफोर दी इलेक्शन्स. आनी हेजे पळयल्यार कळटा की डिमॉलिश चर्च जी इगोज ऑलरेडी परत बांदून रिस्ट्रक्चर करून ते इगोजीन लोकांनी मागणें करून कॉमेस केल्लें डिसेंबरा म्हयन्यान, जे इगोजीन ऑलरेडी मिस जाली क्रिसमसाक न्यू इयरा दिसांनी, ते इगोजीचे मोडलो म्हूण डिमॉलिश चर्च मुट्टो आनी तो कोर्टांत वयता आतां इलेक्शना थोडे दीस पयले. सो दीस वॉज आय थिंक आज लोजेची गजाल की आमगेलो क्रिस्तांव मनीस जे आहाय ते आज पॉलिटिक्स थोडे वोटांक लागून पेडे जातले म्हूण थोडे वोटांक लागून क्रिस्तांवांक आमगेलो धर्म आज देवाक मत आटाय, पाद्री भावांक मत आटाय आनी फॉल्सिफाय करून आज हे अशें करून हें कोताय. पूण आमगेलो धर्म राखपाक आमगेले पाद्री आमगेले बिस्म आहाय आनी ते एसनी फोकाणाक आनी हें करपाक दिवपा नाय. ताका लागून 5 तारखेर आमी ही प्रेस रिलीज आउट केली जे फरीदाबाद सोन थिंगा जो फादर आहा, फादर फ्रिजिओ PRO ऑफ डायसिसन ऑफ फरीदाबाद, आनी बिस्मानूय थिंगा तेमगेलें सांगलें की हितू पॉलिटिसायज करची न्हू म्हूण हो स्टेटमेंट काडलो फॉल्स. जे कोण कॅन्डिडेट आहा TMCचो चर्चिल आलेमान हो फॉल्स स्टेटमेंट दिल म्हूण, ही इगोज ऑलरेडी बांदील म्हूण थिंगा रिस्ट्रक्चर केल म्हूण. आनी ऑल्सो सांगिलां की आम आदमी पार्टीन आनी अरविंद केजरीवालान तांकां हेल्प केलां हें पोतन रिस्टोर करपाक. आनी हें टोटली पॉलिटिसायज करपाक केलें म्हूण इगोजीन आनी फादरान तेमी हो प्रेस रिलीज दिला. म्हणजे हेमी हें केलां आमगेलो धर्म सांबाळपाक, आमगेलो धर्माचेर आज हे पॉलिटिक्स कोताय म्हूण हो धर्म पॉलिटिक्स करपा न्हू म्हूण आज इगोज बायसोली धर्म सांबाळपाक आनी ही लोजेची गजाल. आनी दुसरें आमी इलेक्शन कमिशना वरें काल 7 तारखेर वी हॅव फायल्ड अ कंप्लेन. हे कंप्लेन आमी काल फायल केलां डिमांडींग एक्शन एगेन्स्ट द TMC कॅन्डिडेट चर्चिल आलेमांव. बिकॉज आज इलेक्शना पयले थोडे दीस पयले असली गोश्ट फॉल्सिफाय करून कम्युनिटी लोकां मदें आज ही फूट घालपाक आनी हो वोट आलोवपाक ही जी स्ट्रॅटेजी आज तेम कॉमेस केल्या, ताका लागून इलेक्शन कमिशनान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन ताका डिस्क्वॉलिफाय करचें म्हूण आनी डिस्क्वॉलिफिकेशन सो दॅट ही कॅन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन ऑन दीस कायंड ऑफ बेजीस हें आमी आज मुखार मांडिलां. सो म्हाका दिसता डेमोक्रेसी सेटअपान आज हें गरजेचें. इलेक्शन कमिशनान म्हाका दिसता ताका आपयन कितें सारकें आनी कितें सारकें न्हू ते डिस्क्वॉलिफिकेशनाचेर नदर मारून म्हाका दिसता जस्टीस दिवपाक जाय. आनी आज आख्खे बाणालेचे लोकांक, आख्खे गोंयचे लोकांक, नायलेचे आख्खे साश्टीचे लोकांक आज कळपाक बरें की आज हे पॉलिटिशियन आमगेले हेमी देवाक देखून मत हाडला. जेन्ना ही इगोज रिस्ट्रक्चर करून गायली तेन्ना अरविंद केजरीवालान हे इगोची पब्लिसिटी केली ना. फोटो मान आमी इगोज बांदताय म्हूण बांदताय तेन्नासून आनी कंप्लीट जाता पब्लिसिटी करूंकूच ना. कित्याक आमकां देवस्वण मत हाडून पब्लिसिटी करपा नाकाल्ली. पूण आज जेन्ना हे मनीस देवस्पणाक हाडून देवाक मत हाडून पाद्रींक मत हाडून नांव पेडे कोताय आमगे धर्माचें, तेन्ना बिस्मू मुखार परत एक पाट चल्लो आनी बिस्मान आज पॉलिटिकली उलयला. आपल्यागेले हिंदू फादरान जो इन्चार्ज आहा पॉलिटिकली उलयला. आम आदमी पार्टी म्हूण तें बरोवपा पडलें. इतली तेम केन्ना सांगोना, ते जाणाय तेम केलें म्हूण, पूण तेंकां तें पॉलिटिक्स मिक्स करून नाकाल्लें. पूण आज जेन्ना एक इलेक्शना वगता फोटोवपाक मनीस मुखार सोदताय आख्खे आमगेले समाजाक, तेन्ना आमगे इगोज मातेक मुखार येवचें पडलें आनी इगोज मातेक मुखार येवन सगळे गोंयच्या लोकांक सांगोवचें पडलें की आज ही TMC आनी काँग्रेस हे दोगूय भोंवताय आनी लोकांक सांगताय इगोज मोडल्या म्हणून. सो हे दोगूय पार्टीचेर आज गोंयकारांनी
विश्वास दवरचो न्हू, कित्याक आज हे हो क्रिस्तांव धर्म आमगेलो आज पॉलिटिसायज केला, काँग्रेसानू पॉलिटिसायज केला. प्रत्येक काँग्रेसाचे मिटिंगेचेर ते आनी कांयच उलयनाय, ते फकत इगोजीचेंच उलयताय. ते उलयनाय की बाबा आमगेले 17 आमदार आहले, तितूंतले आजून 2 आमदार उरले तेंगेले, त्या आमदारांनी कितें केलां, कितकोन कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलप केल्या, कितकोन तेम कोवीड सांबाळ्ळां, हें ते उलयनाय. ते उलयताय फकत आम आदमी पार्टीके इगोजीचेर. आनी हे इगोजी इश्यू ऑलरेडी सॉल्व जावन हें ऑलरेडी जालो आहा. सो आख्खो जो आज इगोजी मॅटर आहा हो बीजेपीन घडोवन हाडला. आनी हे तेंगेले पार्टनर TMC आनी काँग्रेस ह्या पार्टनरांक तेंक मुखार काडलो आहाय की तें घेवन लोकां मदें लोकांक कन्फ्यूज करपाक आनी पॉलिटिसायज करपाक. वी स्ट्रॉंगली कंडेम दीस एक्ट. आनी गोंयच्या लोकां कडेन मागता, आमगे इगोर्जीन आज पयल पार्टी भायर सरल्याय, आमगे 20 मार्च भायर सरला सांगपाक की हें पॉलिटिसायज करूं नाकाय. सो लोकांनी चिंतचें की हो धर्म जो आहा आमगेलो, आमी धर्म सेपरेट दवरूंक जायो आनी पॉलिटिक्स सेपरेट दवरूंक जाय. आमगे जोरी तरी ओल्ड गोवा हेमको साल्वा करूं जाता जाल्यार हेम करूं जाय आहलें. हेमको हिंग गोंयां आमगेले रिलिजियस आनी हेरिटेज सायट साल्वा करूं जायनाय. तरी पूण हे गोंयच्या लोकांक पॉलिटिसायज करूंक मुखार सरले. वेल बाब बेंझीन हे आमचो आप कॅन्डिडेट आसा बेनावलीचो. ताणें आतां तुमच्या नदरे मुखार शेड सम लायट ऑन दीस टॉपीक. But as a candidate of 33 Naveli constituency, myself, Pratima, would like to clearly tell these people, जावं ते नावेली वोटर्स आमचे, तशेंच बेनावली वोटर्स, जावं ते हेर आमचे सालसेटाचे वोटर्स आहा, की प्लीज don't get carried away with the false propaganda made by the TMC leader Churchill Alemao, the TMC candidate of Benaulim, Churchill Alemao, the TMC candidate of Naveli, Walanka Alemao, and also the Congress candidate, I can say the parachute, the Congress candidate of Naveli, Avartan Furtado, Tashet Benaulico Tony, who are falsely doing propaganda, going around and telling the people, how is Igoj Modoli Delhi, little plus Igoj Modoli. How Sangong Sota. It is a shameless act by these people and they are showing the insecurities. Ais dakon dipala avartan furtado tu, ais dakon dipala Churchill Alemao tu, तशेंच आयज दाखोवन दिवपाक त्या वालांका आलेमाव की तुमी फाटले 5 वर्सां कांयच कोणाक करपाक शकूना. At least I am talking on behalf of Naveli constituency. They are talking and trying to spread this hate message to the people. फॉल्स प्रोपोगंडा करूंक सोदता. कित्याक गेल्ली 5 वर्सां ही दोगांय खंयच नाशिल्लीं. काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट म्हणटा तो ताका लास्ट मिनीट दिवपाची म्हणून कॅन्डिडेचेर दिला. तेन्ना केन्ना काँग्रेसीक काम करुना, एक भावटो उबारुना. एज ऑल नो ही वॉज बिजी डुईंग वॉट सेल्फ डेव्हलपमेंट. आनी आतां तेजे कडेन 5 वर्सां कांय काम करुना, कांय एक्टिविटीज करुना, कांय सांगपाक मेळना म्हणून ताका भिरांत पडलो आनी हे फॉल्स प्रोपोगंडा करपाक लागलो. तसंच दुसऱ्या सायडीन ते TMCचे कॅन्डिडेट आसा ते, शी वॉज द फर्स्ट वन टू रन विथ अ फादर चर्चिल आलेमाव टू लिटल फ्लावर चर्च इन दिल्ली. अगो बाये, तूं म्हणटा तें वालांका म्हाका सांग, गोंयचे जनतेक लागून नावेली तूं बसपाक सोदतालें जाल्यार नावेलीची जनताक लागून तुवें खंयचे मुद्दे घेतल्यात, कितले तूं लोकांक लागून झगडला. BJP इतलें मिस गव्हर्नन्स करताले, रॉंग पॉलिसीज हाडटाले. जावं तो फुर्तादो, आवर्तान फुर्तादो, आनी जावं ते वालांका 5 वर्सां रस्त्यार कित्याक दिसूना. दोगांयनी हे दोनूय कॅन्डिडेट घरा कडेन सुसेगाद बसून आसलीं. आनी दे फील दॅट मनी पावर, मसल पावर and this hatred on religious, spreading false propaganda can create and get them petty votes. Sorry, I really appreciate and I congratulate the Diocesan of Faridabad, that is Faridabad in Delhi. आमचे डायसेशन, आमचो बिशपाची मेसेज which we have got. Usually आमचे पाद्री, आमचे bishops, they always spread the word of love, but you are feeling sorry that that message had to come. That a statement had to come from the bishop's house from Delhi, saying that
it was Arvind Kejriwal who helped them out. It was only and only the CM of Delhi, when they contacted, the authorities had contacted Chief Minister and the civil authorities, that the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal provided full support and consolation towards Musangtate. He even went on rebuilding a temporary structure म्हणून. So इथून सारखे clearly दाखवून दिला की even the Delhi bishop, the Delhi church is saying it is without making any publicity ताणे करून दाखयले. आणि हांव सांगू सोदतां on this public forum, Bab Venzi, Bab Cruz, आमचो candidate Bab Dominic Gaonkar, Bab Gerson, Bab Amit Palekar, and I on the we have witnessed when we had gone to Delhi in December for a meeting for a national executive. We went and we saw the church and we were happy that it was almost done and people would get to celebrate the Christmas mass म्हणून. आवर्तानाक सांगू सोदता तुवें 5 वर्सां बाबा काय काम करपाक तुजे कडेन नाशिल्लें, तूं लोकां लागून रस्त्यार येवना, काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट म्हणून तूं लास्ट मिनीट जाला, कोणा कडेन सेटींग करून तूं जाला तें आमकां खबर आसा, पूण असले हेट प्रोपागंडा करनाका. म्हाका लोक सांगपाले की तूं तेन्ना हो टॉपीक हाडटा तेन्ना तुका लोक कितें रिप्लाय दिता ते. डोंट डू फॉल्स प्रोपागंडा. इट वॉज आवर पार्टी, CM has helped them and CM has promised that no matter what that I am gonna be there and I am gonna stand by you all म्हणून. सो हेजेर बाब वेर्नीन सांगला तशें हे जे आयल्यात हेणी केन्ना कांय काम करूं ना, हेणी केन्ना कांय काम करूंक वचूं ना. सो दे आर ओनली ट्रायंग टू स्प्रेड हेट्रेड. डोंट डू पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड. आणि दुसरे लास्ट सांगता खंय तरी एक प्रोपोगंडा जावपाक लागला एंड दे आर सेयिंग दे आर कंपेरिंग आवर मदर तेरेसा to their party leader, that is Mamta Banerjee. Just because Mamta Banerjee wears a white sari with blue border like Mother Teresa, she does not become Mother Teresa, because Mother Teresa is a holy saint. So we come to know that these people are trying to just do politics on religion and politics of hatred. म्हज्या नावेली लोकांक सांगू सोदता, म्हज्या बेनावलीच्या लोकांक सांगू सोदता, आमच्या साश्टीच्या भाव भयणाक सांगू सोदता, प्लीज डोंट गेट कॅरीड अवे. अ क्लियर लेटर इज मेन्शन्ड बाय द बिशप and telling the facts. हेंचे कडेन हेणी कांय काम करूं ना, हेंचे कडेन कांय ना उलोवपाक, हेंचे कडेन कोविडा टायमार देखून लोकां कडेन पावपाक जावना म्हूण दे हॅव स्टार्टेड दीस पॉलिटिक्स ऑफ हेट. थँक्यू. So what is this? So why is the press conference coming 10 days before elections? Nomination सगळ्यांगे जाले, कांयच खबर ना. 35 years तूं पॉलिटिशियन आहा, तूं खबर ना. तुवें ऑगस्टाक घायलो मरे जाल्यार ऑगस्टाक रिलीज करूंक जाय आसलो, ह्यान काबार करपाक जालो न्हू. तुवें ऑगस्टाक घायलें, इगोज बांदिली जाल्यार काबार जालो ना टॉपिकू. हो प्रेस कॉन्फरन्स डज नॉट temporary structure बांदिलो. Everything has been done in line with the requirements of the church. There is something called as immediate solutions and something called as long term solutions. हे आमगल्याक कळना. So long term solution करपाक तेन्ना म्हणून लोकांनी थिंग रावपाचें. So why has this been done 10 days before elections? You are a candidate now. So कोणा फोटोवपाक सोदताय आनी तूं कोणा आनी हे कोणा म्हणटाय तें कितें? तूं कोणा सोडा इलेक्शनाक बसलो? आय थिंक इट्स व्हेरी क्लियर. सो दॅट मिन्स तो म्हणून सोदिता आतां तोच शाणो आनी हो फादर आनी तांकां कांय कोणा तेमी लेटर इश्यू केली ती. that the bishop and the Delhi government will definitely discuss and they will put that out. No? Now me putting up whatever they are discussing, then again I am also politicizing the matter. I am taking that for my personal gain. So that is, they are there, no? They know that DDA has demolished this. They know everything. So why to come? So everything should be fine. Hello. asking for natural justice. Why it should not be done? See, all this is all said and done. We have all spoken what had happened at that point of time. The bishop over there have spoken. The priests have spoken everything. So
So this all topic is, I think, already covered and gone. Now we have already gone ahead. There was mass over there. Topic is closed. So why are we trying to politicize? There is already one thing what is happening in Goa, no? Tum kitya bolna de? So now this is not the time to start discussing these things. No, we are on election mode. There is elections happening on the 14th. We are going to stop campaigning on the 12th. Tum ya kitya korta hai? Why is this coming out now, and why are you trying to defame and politicize a party as well as his party leader who is there? And you and the Congress both are only talking this agenda in all your meetings. Your only topic is about this church. तुमको तुम्ही कित केलें तें दाखोवपा जायना लोकांक 3 दीस उलय मरे दाखय मरे कॉन्स्टिट्युएन्सी तुम कित केलें तें तुम कितली हॉस्पिटल बांदलाय ती दाखय मरे तुम एड्युकेशन सिस्टम कितको इम्प्रुवायज केलो तो दाखय मरे आयज बाणाल्यान तूं सो ह्यो दाखय हाय न्हू एनवायरमेंटा पासून तुवें कित केलें तें दाखय मरे रिवर साल तुवें साफ केली मरे ती दाखय मरे रिवर साल साफ केली ती ह्यो वस्तू उलय तुमी ह्या इगोज मोल्टी कित उलयताय लास्ट सांगपा सोदिता that there are thousands of Catholics, Christians in Delhi. They are okay about it, and today they are praising our Arvind Kejriwal for rebuilding the temporary structure of the church. But it looks like Churchill Alemao has become the agent or manager to talk. As Wenzi said, I would also like to add, this is just creating disharmony among us, communal disharmony करून Churchill भायर सरला, and truth shall prevail. कित्याक एक म्हणणें आहा हिंदीन घर के कितें देर है अंधेर नहीं है कळ्ळें तुका न्ही कितें भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है ट्रूथ शैल प्रिवेल. आनी लास्ट येस ओल्ड गोवा वचपाक 45 मिनिट्स लागतात. ओल्ड गोवा आमची जी हेरिटेज आमची ओल्ड गोवाची हेरिटेज हेंचे BJPचे ते शायना म्हणटा ते स्पोक पर्सनान इतलो व्हडलो बंगलो काडलो हेंचे कन्वर्जन बीन जावन पूण चर्चिल आय थिंक इज अ रियल एजंट ऑफ BJP बिकॉज थंय येवना थंय उत्तर घालूना एक स्टेटमेंट हेजेर काडूना. सो इट इज क्लियर हू इज द एजंट ऑफ BJP. ताका देव आनी गोंयकाराचें ना ही इज फॉर हिमसेल्फ. तो भिला दीस पीपल आर स्केर्ड इवन आवार्थान भिला. दॅट्स वाय दे आर ट्रायंग टू क्रिएट डिसहार्मनी कम्युनल डिसहार्मनी एंड ती थिंग्स दीस वील गेट देम सम पेटी वोट्स. सॉरी गोंयकार हुशार जाला लोकांनी सगळीं नाटकां पळयल्यात लोक आतां शिटूक जाला लोक चिंतून वोट मारपा आसा कोण डेव्हलपमेंट करतलो कोणें काम केलां कोण कोविडा टायमार पावलो सगळें तांकां खबर आसा. सो देर इज गोना बी अ चेंज एंड ट्रूथ शॅल प्रिवेल. देव बरें करूं.